benvenuti in questo nuovo video. Regà, oggi finalmente ci andiamo a recuperare insieme il primo episodio di The Fire. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo elemento di questa enorme saga che ormai ci accompagna da gennaio. Che cosa volete fare? Ormai il tempo è passato. Oggi lo recuperiamo perché c'è stato un gigantesco blackout che mi ha portato ad avere dei seri problemi e quindi le recuperiamo oggi. Vi interessava qualcosa saperlo? No, ve l'ho detto lo stesso? Certo. Allora, voi sapete molto bene che prima di vederci un episodio insieme o mangiamo qualcosa o vi faccio vedere oggettino misterioso. Raga, ho magnato, vabbè, mi frega niente. Sti giorni fa un callo che cioè veramente ci si squaglia e io mi vedete con la felpa perché sono dentro la mia solita camera fresca, perché non ci penso minimamente proprio a farmi camminata, a farmi passeggiare. Ma dove devo andare a fare che a sentirmi male? Ma ci penso proprio. E quindi mi vedete in questo modo. Ora vi faccio vedere l'oggettino misterioso. Raga, oggi vi faccio vedere un oggettino misterioso diverso. Di solito vi ricordate che io vi mostro i miei fantomatici portachiavi, che comunque ce ne sono ancora, ma oggi, visto che mi è arrivata una cosa, la voglio far vedere anche a voi. Voi sapete, questa è proprio una cosa da nerd al 100%. Voi sapete che io, come potete ben vedere, gioco a molti videogiochi e uno delle saghe, penso, più amate, rinomate e conosciute è quella di Final Fantasy. Final Fantasy VII Rebirth ha introdotto un gioco all'interno ovviamente della storia principale, che è quello del Queen's Blood Game, che è praticamente un gioco di carte, mettiamola così, senza che vi faccio due pipponi perché dobbiamo vederci la reaction, poi magari un giorno. Fatto sta che mi sono comprata le repliche di queste carte, perché non esiste una official versione di queste trading cards, ma ci sono delle persone che appunto le ricreano, le stampano e possono venire usate benissimo per poter giocare in compagnia. Quindi se venite a casa mia ci mettiamo a giocare. Vi dico che sono una campionessa, sono diventata la campionessa in Final Fantasy VII Rebirth, e quindi ve ne faccio vedere alcune per farvi capire come sono fatte, perché ogni carta ha le sue mosse. Vedete? Ecco, ha le sue mosse, vedete qui il punteggio, ok? Come si possono muovere, una sorta un po', mettiamo così, un po' di scacchi barra dama, un po' come il Gwent, no? Di The Witcher, per chi insomma mastica un po' videogame, diciamo che in questo caso capisce di cosa sto parlando in maniera molto blanda. Ovviamente non è la stessa cosa Gwent e Queen's Blood, ma per farla molto generale, ecco, diciamo che è semplicemente un gioco di carte con diverse regole, diversi modi per poter giocare. Sono dei mini game all'interno dei videogiochi veri e propri, che non hanno un'influenza sulla storyline principale. Quindi come vedete, ecco, vedete, vi faccio vedere altre carte. Vedete, ogni carta ha, ecco, questa sono praticamente io, veramente carina. Ogni carta, vedete, Aerith, ecco, ha il suo punteggio, come si muove, alcuni sono proprio protagonisti all'interno del gioco. Vedete, ce ne sono tantissime, non ricordo quante sono tutte quante, ma per farvi capire, questo è il mazzo totale di tutte le carte all'interno del gioco stesso presenti. Sono state rifatte e io me le so comprate, perché purtroppo originali non esistono, ma ci sono tantissimi artisti che le vanno semplicemente a stampare in modo tale che uno, anche volendo, ci possa giocare, perché no, insieme, in compagnia. E quindi oggi vi volevo far vedere questo come oggettino misterioso. Ora troverò un conseguente modo per poterle tenere nella maniera migliore possibile. Magari trovo un bel contenitore, ecco, un contenitore ufficiale di Final Fantasy, quello lo posso trovare. E quindi volevo condividere con voi oggi questo oggettino misterioso molto nerd, anche con qualche piccola spiegazione, senza che vi rompo troppo le palle. E io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video, di condividerlo
di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, ma io lo so che vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevo Nasce, perché sapete molto bene, non deve mai mancare. Sempre se lo trovate, mi raccomando, date anche una bella 5 al tasto hype, perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. E adesso di cominciare, che perché si è fatta una certa e ho bisogno di capire come questa storia stia ormai prendendo piede, anche perché adesso saremo leggermente in ritardo rispetto a quella che è la pubblicazione delle puntate, ma noi che ce frega, ma che ce frega, l'importante è stare in compagnia a fare due risate. Ho visto che tra l'altro è andata molto bene, sono felicissima di questo. E quindi voi sapete bene che quando metto gli occhiali che Sono luridi, ma così luridi perché mi fanno piegare, sono stanchi. Vi devo dire la verità, sono molto stanchi, sono molto proprio da questo caldo, perché sì, c'ho l'aria condizionata, sì, si sta bene, però comunque anche qui, vi devo dire, rarefatta l'aria, cioè sembra di voi dentro una serra, probabilmente a breve, non lo so, cresceranno degli ortaggi su queste povere lenti. inizia il momento della reaction. ทุกท่านคะมาถึงรางวัลเกียรติยศรางวัล Oddio, รัตนนาราย lei chi è che già l'ho vista? 2569รางวัลนี้เราจะมอบให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในปีนี้คณะกรรมการได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเราจะมอบรางวัลนี้ให้กับคุณอัคคณีวาทินวณิชแห่งอาณาจักรอัคคณีค่ะ Bravo! Beh, questo si occupa del pesce, della frutta, della verdura, del cemento, cioè praticamente la regge lui la città. Complimenti, sì, non so se entravano i premi, erano scam, figlio mio. กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสักเล็กน้อยค่ะ No! Mo canta, ci fa il pezzo, te prego, stupiscimi. Vabbè, dai, va bene pure, grazie. มันเป็นเรื่องอุปสรรคและคนที่อยากจะกำจัด Beh, vedete, c'è sta di che ci sono state un sacco di rotture dei coglioni, dai. Vabbè, si stupiscono. ฉันไม่กลัวสัมปทานเหมืองแร่รอบเนี้ยฉันประมูลไปอย่างสุดจริตใครจะเล่นนอกเกมก็ตามใจไปวางไปครับพวกคุณเชื่อไหมครับผมเคยถูกสั่งเก็บ C'è sempre sta qualcuno che rompe le palle. Non c'è sta niente da fare quando ci stanno i sordi di mezzo. È una brutta bestia. E stanno a cercare di accalappiarlo. È diventato subito uomini e donne. Guardale. Capite, signore? Sì. ขอบคุณครับยินดีนะครับ Comunque questo ha fatto un discorso in cui ha parlato di tragedia. Non so se si rendono conto. Io sognavo la segna a mano, Oh, ma che è? Oh. Ah, sì, perché gli hanno dato questa punta di Fast and Furious o Night for Speed, dipende. Vabbè, lei si fa bella vita, si goda bella vita. Dai, poi giallo rosso, sai già best per quanto mi riguarda. Ho già vinto per me. Ma sono corse illegali? Dai, stai a far battere il cinquantino di quello, ma no, spingi sul acceleratore. Allora, pure il cestino dei vini davanti, che c'ha? Ah, lui si pensa che, cioè lei si pensa che il padre si frequenti con una più giovane della sua età, non c'ha capito una sega. Oddio, lei! Madonna, in questa serie troveremo facce conosciute e super nostalgic time, Bella sta macchina. ทำอะไรอ่ะ ก็เอาขยะไปทิ้งไง บอกยายหนูขึ้นมาเก็บข้างบนเดี๋ยวนี้ เอาไปทิ้ง
ค่ะ ข้าที่จะทำ Lei fa sempre questi ruoli molto simpatici, è proprio perfetta lei, eh. Le ricordiamo in The Loyal Pin, anche. ค่ะ Vattene con là. และกล้าเรียกยินหนูได้เต็มปาก Tanto sei quella della tua พ่อ Liebeg. แล้วใช่ไหมว่าอย่าพาผู้หญิงเข้าบ้านหลังนี้ พ่อจะมีใครต่อใครไปไม่สนใจหรอกนะ แต่บ้านหลังนี้ Allora, vi devo dire la verità, devo ricordarmi perché l'elemento del fuoco è una storia molto bella, però non mi ricordo bene la storia. ก็พ่อผิดสัญญาก่อน นี่บ้านแม่ พ่อไม่มีสิทธิ์พาคนรักใหม่เข้ามาอยู่ที่นี่ พ่อยังไม่ได้พูดสักคำว่าพ่อจะพาคนรักใหม่เข้ามา Mo vedi, รักใหม่แล้วยี่หนูที่ไหน ฮะ Mo vedi. Peggio mi sa che preferiva l'amante comunque, eh. Vabbè, vedo che è felice. จำน้องได้ไหม จำไม่ได้ ยายหนูกะเพราไง ยายหนูตะพานี จำได้แล้วเหรอคะ เราทุกคนล้วนมีคนที่อยู่ในความทรงจำตอนเด็กกันทั้งนั้น ฉันกับยายกระเพรา Io no. ถึงเวลาผ่านไป10 ปีก็ Cioè, non a questi livelli. Non lo so, voi ce l'avete? Boh. ฉันก็ไม่มีวันลืมไอ้พี่ฟายที่แกล้งฉันสารพัดทำฉันไว้เจ็บแสบมาก แค้น10 ปียังไม่สาย Quindi voi, come avete capito bene, ognuno ha i motivi suoi per avere una vendetta l'una verso l'altra, ma sarà molto divertente il modo in cui questo avverrà, eh. เป็นน้องของไฟนะ Già era incazzata 10 anni fa. Comunque in 10 anni questi crescono in una maniera incredibile, oh. La vedo ben predisposta verso la conoscenza. Al Madame Tussauds si muovono di più comunque, mi state dicendo, volevo dire. Sì, patto proprio, patto spontaneo, un patto che viene dal cuore. คนงานที่เสียชีวิต ไม่มีพ่อไม่มีแม่ La signora con gli capelli น้อง fantastici. มาอยู่ด้วยค่ะ ถึงขั้นรับมาเป็นลูกบุญธรรมแบบเนี้ย จริง ๆ แล้วเป็นลูกเมียน้อยพ่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ La signora pure lei dice un po' di cazzate, cioè. Vediamo che gli dice. ลูก Ecco, ไปอย่าไปยุ่งกับนางเด็กนั่น appunto. มันจะแย่งทุกอย่างไปจากไฟ Raga, la gente che c'è attorno è fondamentale, soprattutto se sei una bambina, nel capire le tue azioni. Cioè, questa gli ha detto sta cosa, ma non sanno niente, quindi... Ah, adesso ricordo, allora ho capito forse il ruolo della signora qual è, però vabbè, non vi spoilerò niente, se è quello che penso sarà... Ingrandito al culo, ho detto proprio. Hanno sempre dei capelli fantastici, eh. แต่ว่าฉัน Per delle motivazioni che poi capirete, però sarà veramente un ingrandito al culo. พี่ไฟจ๋ารอด้วย พี่ไฟ พี่ไฟ ไปให้พ้น เราไม่มีน้อง พี่ไฟ 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 โอ๊ยก็บอกว่าอย่ามายุ่งไง พี่ไฟ Mi stanno arrivando in mente alcuni ricordi, ecco qua. พี่ไฟหนูเจ็บนะพี่ไฟสมน้ำหน้าหนูเจ็บนะ เป็นอะไรหรือเปล่าลูก เจ็บมาก เจ็บตรงไหน ตรงนี้ ไฟ Sotto per il ทำไม padre. ถึงชอบแกล้งน้องถ้าพ่อไอ้นี่ Non lo so, raga, imporre le cose così è sempre molto complesso, è sempre molto difficile. ไฟ ไฟ เจ็บตรงนี้เหรอลูก Porella. Non lo so, non essere cattiva con lei, però. Vaffanculo, io si poteva insegnare già a questa età tanto al massimo. A palle però. ขอฉันเล่นบ้างสิ หนูไม่ให้ ก็บอกว่าจะเล่นไง มันของหนู หนูไม่ได้ให้ซะหน่อย พี่ไฟสมน้ำหน้า ขอดีๆก็ไม่อยากให้เอง แล้วทำไมชอบแกล้งอ่ะ ขอดีๆไม่ให้เองอ่ะ ก็มันของหนูอ่ะ Non è un po' too much, ma questa bambina non gli diceva niente a nessuno, nonostante io sappia la storia, però comunque vaffanculo. ก็ฉันจะ I ragazzini, regà. หนูก็ไม่ให้เล่นเหมือนเดิมนะฉันจะเล่น
ก็มาเห็นเล่น Ma se ne sono tirate davvero i pigni addosso, queste ragazzine comunque, ma a parte tutto. Quella gli è arrivata un frisbee sulla tempia. วันนี้พี่ไฟอยากเล่นกับกะเพราแล้วเหรอ Mo capite, lo fanno vedere subito, mi sa, allora, il fattaccio. แต่กะเพราต้องเป็นคนหาก่อนโอเคไหมแต่ว่าไม่เล่นก็ได้นะ Bellina, lei lo fa perché dice, oh, appena volta che vuole giocare, di certo non gli vado a dire no, mo vedrete però che cazzo succede. ไหนว่าจะเชื่อไงถ้าป๊อตก็ไม่ต้องมาเล่นด้วยกัน เล่นก็ได้งั้นก็ขึ้นไป Questa bambina assomiglia un po' a Jenny. Bumbaia. Mo vedete, eh? ช้าๆนี่ Veramente brutto questa come cosa che ha fatto, comunque fai, 8 9 10 11 Avete capito? Un po' un piano malefico, vi devo dire la verità, ไปถึงไหนแล้ววะเฮ้ย Come cazzo, ti è venuto in mente pure tu? กะเพราลูกขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับในหัวผมขอโทษครับกะเพราขอโทษครับตัวยังเจี๊ยบเลยเป็นไงบ้างเนี่ยเจี๊ยบเลยกะเพราครับไปผมขอโทษครับ กะเพราจะตายไหม ยอดเปิดประตูทำไงกะเพราลูกเร็ว Sì, raga, inizia subito con una tragedia, un po', no, scusatemi se non dico niente, ma ecco, vi fanno subito entrare in media stress della storia del perché c'è questo trascorso tra loro due, no? ดีนะที่เจอตัวน้องไวไม่งั้นน้องอาจตายได้ หนูรู้ไหมครั้งเนี้ยไฟทำเกินไปพ่อต้องลงโทษ Insomma, magari non lo intendevi fino a sti livelli, però comunque troppo, figlia mia, no? Che fa mo? No, vabbè, ma non è questa la punizione, però mi scusi. จำไว้นะอย่าทำอย่างนี้อีก Vabbè, diciamo che ไปเจ๊ อย่าทำอย่างนี้อีก พอได้แล้ว หลานยังเด็กอยู่นะ ก็ให้ท้ายไฟแบบนี้ตลอด มันถึงได้นิสัยแบบนี้ยังไง allora hanno un po' esasperato il tutto, non mi ricordo che fosse così, diciamo, ก็ไฟไม่ชอบกะเพรา non vi dico, un po' aggressive, ecco, da questo punto di vista, infatti non ricordo questa scena del padre che la punisse in questo modo, cioè è successo un fattaccio del genere, ma พ่อจะเอาน้องไปอยู่ที่อื่นไฟจะไม่ได้เจอน้องอีก non mi pare, poi magari qualcuno che se la ricorda più di me perché io l'ho letta un botto di tempo fa, la novel. Ah signor, però lei si dà fa un pacco di cazzi sua perché lo sa che i ragazzini, insomma, comunque so. Cioè se gli dici una cosa, porella, no? Cioè, cioè, ดวงใจของป้า nel senso, il padre ha esagerato anche qui, cioè, che punizione è? Tanto non lo capisce. ไม่เจอกันนานเลยนะคะ พี่ไฟ อีหนูที่พ่อแอบเลี้ยงไว้ส่งเสียให้เรียนจนจบคือเธอเองเหรอ ใช่กะเพราเขาเรียนจบแล้ว พ่ออยากให้เขากลับมาอยู่ที่นี่มาช่วยงานพ่อ คือพ่อจะให้หนูผีนี้มาแย่งงานไฟเหรอ ก็ไฟไม่ชอบเข้าออฟฟิศให้มาประชุมนะ ไฟก็ไม่มา พ่อก็เลยต้องหาคนที่ทำงานได้สะดวกกว่าไง แต่ไฟไม่โอเค Certo, allora bisogna dire che anche il padre comunque è un po' decoccio, perché lo sai che non scorre buon sangue fra di loro, magari non la porterei a casa, comunque i soldi mi pare che te mancano, la potevi mettere da un'altra parte. Però non avremmo avuto la storia, quindi ci va bene lo stesso. ฝากบอกกะเพราเขามา Allora la signora comunque è quella che dico io, quella che rompe dal cazzo. โอเค Vabbè, แต่ไฟไม่โอเค ไม่โอเคก็ไม่เป็นไร hanno นี่ potuto mettere qualcosa di interessante, cioè i เห็ capelli. น ได้ ไฟยอมให้หนูตะเภาผีทำงานที่นี่ก็ได้ แต่ห้ามอยู่บ้านหลังนี้เด็ดขาด ยังไงไฟก็ไม่ยอม แล้วก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ ฉันไม่ใช่พี่เธอ Vabbè, vedo che insomma il tempo ha fatto sì che tutte le ferite si siano rapprese.
อย่าไปซีเรียสเรื่องไฟเขาเลยนะ Insomma, più o meno pure tu. Il padre c'ha un po' una maniera così, un po' alla cazzo di cane di gestire la situa. ไม่มีเวลาสั่งสอนลูก Ecco, la zia Pani ก็เลี้ยงแบบตามใจ sarà un po' di torculini. Sì, la signora sarà un bel... ว่าคุณปากรัดก็ Ma che cagazzi, sì. เข้ามาอยู่ในบ้านนี้อีก ไฟก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำตอนเจอหน้ายังจำไม่ได้เลย แล้วไฟโอเคเหรอลูกที่ต้องให้เด็กคนเนี้ย Comunque, allora, diciamo che dal padre che comunque non ha gestito bene le cose e la signora che ha dato sempre un po' consigli alla cazzo di cane, direi che siamo un po' alla fruit. ที่กะเพรานี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะไฟ แล้วยิ่งตอนเนี้ยมันโตเป็นสาวแล้วด้วย ถ้าเกิดวันหนึง Vabbè, la signora comunque c'ha il tarlo, cioè nel senso, ma non è che mo tutti, cioè, mo con tutto rispetto per padre, però che cazzarola, e prima voleva e mo questa vuole sedurla, cioè, che cazzo. เข้าใจไหมลูกระวังเถอะจะได้มันมาเป็นแม่เลี้ยงอีกคน Beh, comunque anche qui c'è proprio, cioè, ma minimo di ragionamento, di raziocinio. È vero che si chiama The Fire, l'elemento, voi mi direte, quindi grazie al K, però, ecco, diciamo che un minimo non è che... Che bello, lui che c'ha tipo una sorta di... Belle, mi piacciono queste sorte di... come si chiamano quelle che uso quando mi fanno male i reni? ขอบคุณมากๆนะคะ Una reniera! แค่นี้ก็พอค่ะ แล้ววันพรุ่งนี้นะเอาจักรยานมาให้ ออฟฟิศสวนปาล์มแพปลาอยู่ไกล ปั่นจักรยานไปจะดีกว่า Dai, ได้ค่ะ งั้นนะกลับก่อนนะ mi dice a me che mi porti la bicicletta? บ้านน้าอยู่ถัดไปนี่ Vanno all'ufficio che è un po' distante, con quel callo mi fai una cattiveria. ตรงนู้นแหละ Questi cancelletti inutili che si aprono con uno sputo. Chiudete sto cancelletto che stai sicura per la vita, eh? La camera da letto, di Tuco. Ma quel frigo è funzionante? Ah! Mamma! สวัสดี บัวนะจ๊ะนายน้อยส่งบัวให้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณกะเพราจ้ะ อยู่เป็นเพื่อนฉัน ใช่จ้ะนายน้อยเห็นว่าคุณกะเพราเพิ่งมาแถมเป็นผู้หญิง ก็เลยเป็นห่วงนะจ๊ะ สมจับผิดมากกว่า งั้นบัวขออนุญาตแล้วกันนะ Ma che bello rivedere Nam, è sempre un gran piacere, vi devo dire la verità. อุ้ยห้องใหญ่กว่าบ้านที่เกาะบัวซะอีก Ah, ok, hanno fuso proprio i personaggi dei vari elementi. Ok, perfetto. นี่คุณกะเพราไม่ต้องเกรงจ้ะไม่ต้องเกรงทำตัวตามสบายได้เลยนะจ๊ะ จ้ะ อุ้ย บัวทำงานที่นี่เหรอ ใช่จ้ะบ้านบัวอยู่ Ma quello è il televisore. Cioè, il televisore sta in mezzo al nulla, ma uno come si siede? Cioè, come si fa a vedere quel televisore? มีแฟนนะจ๊ะแล้วคนมันเกาะคนมันน้อย ที่เนี่ยคนมันดูเยอะกว่าบัวก็เลยมาที่นี่ จ้ะ Quel frigo era vuoto, io avevo detto. อุ้ย La signora è una grande... La zia di Fai sarà veramente una pedina importantissima per questa storia. Capirete il perché. Già avete capito un po' perché, no?เราได้กลับมาทำงานที่เดียวกับคุณพ่อแล้วนะคะ Ti serve tanto, figlia mia. เนี่ยจะสดๆอยู่ Ma sapete che Brulesca ti conosce il pesce quando è fresco, eh? แต่ว่าเดี๋ยว Ma mi vuole cantare, signore. นะไปแล้ว ได้ค่ะ Mo tutti iniziano a chiacchierare, a scassare il cazzo che dicono che c'ha l'amante giovane o comunque un pacco di cazzi rosa. Comunque possiamo dire che un punto basilare è che la gente non si fa stracazzacci i suoi. Quindi praticamente uno non può camminare con una che subito... E che palle! Vabbè, miei coglioni, possiamo dire miei coglioni? Vabbè, ma veramente, cioè, ma comunque non ci avete da lavorare, pure mi pare che
I pescatori hanno un sacco di cose da ถ้าไม่ชอบ fare. ทำงานอยู่ที่ร้อนๆจะไปทำงานที่สำนักงานก็ได้นะ เฮานี่โชคดีจริงๆเลยนะคะ นายจ้างให้เลือกงานเองได้ด้วย เอ้า ก็มันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับยายหนูไง Comunque non stanno facendo neanche niente di che. ลุงจะพาไปที่เมืองนะ ได้เลย Quindi ค่ะ tutti si pensano che lei possa essere questa aspirante amante del padre, capito? Cioè, ma pensate alla gente comunque quanto rompe le palle non facendosi i cazzi propri. È proprio il male del mondo. พ่อหนูต่างหากที่มีบุญคุณกับลุง คะ Lo capirai. ลุงสัญญานะว่าลุงจะดูแลหนูให้ดี ไม่น้อยกว่าพี่ไฟลุงสัญญา Poi stanno a fare tutto davanti alla finestra, no? เดินเล่นแบบดูเป็น Ma proprio lui dice, vedete che mi stanno a guardare tutti. Mamma mia, manica dei pettegoli, oh. Ma poi anche se fosse, ma che cazzo vi frega, tanto il lavoro è il vostro. อีหนูคนใหม่ของนายหัวน่ะจริงเหรอจริงดิ Che ecco, non mi sente nessuno, eh. หวานเลย Ma che cazzo va? Continua a sminchiare il pesce e non rompe le palle. เห็นเปล่า เขาก็คงตื่นเต้นที่ได้เห็นอีหนูของนายหัวนะจ๊ะ อะไรนะ Vabbè, però poi ha detto subito se siamo levati il problema. ก็คนที่แพรกับพี่สวนเขาเมากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะ Brava, brava che io dice. เข้าบ้านก็เลยเจอในน้อยแผลบริใส่ไปโดนถีบส่งมาอยู่บ้านคนงานนะจ๊ะแถมเมื่อเช้าเนี่ยยังพาเดินทัวร์โชว์สวีทต่อหน้าคนงานด้วยนะจ๊ะ ไม่จริงสักหน่อย อืมไม่จริงจริงเหรอจ๊ะ จริงสิ ฉันกับคุณลุงไม่ได้มีอะไรกันโอ้ยถ้าเรื่องถึงหูคุณไฟ ไม่กินหัวฉันตายเลยเหรอ บัวว่าไม่ทันแล้ว Sì, จ้ะ però se nessuno gli crede, cazzo è tutt'uno. คุณป้าว่าอะไรนะคะ ตอนนี้คนงานเขาลือกันไปทั่วแล้ว Ah, อุ้ย ecco. กะเพราเป็น Avete capito perché Ont P Compagnie sarà un dito a culi? Ecco qua, un po' di Don Matteo, che non manca mai. Poi gli avete dato sta Graziella per andare in giro su sto serciato pieno di una strada disseminata da fratte. Ma gli potevate dare, non lo so, un paio di pattini a rotelle. Oddio! Comunque lei proprio non si riesce a trattenere, eh. Ecco, tanto per cambiare. นิดเดียวทำไมไม่โดน Belle ste rode di sta ขับรถ macchina. ภาษาอะไรเนี่ย เท่าทีแค่มีเรื่องจะคุยด้วย แล้วทำไมต้องปาด ขับดีๆไม่เป็นเหรอ ถ้าฉันตายขึ้นมาทำไง ก็ยังไม่เห็นตายืนเถียงได้อยู่นี่ มีอะไรก็ว่ามา กลับมาที่นี่ทำไม ฉันกลับมาทำงานตอบแทนบุญคุณลุง ใครจะเชื่อ Mania dei pettegoli comunque. Comunque. แต่จะว่าไปความคิดคุณก็ดีนะ ฉันไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยเลยทำไมถึงคิดไม่ได้เร็วกว่า ทุ นี้ เรศคิดได้ไง คุณคิดเองก่อนนะ ถ้าฉันได้เป็นนายหญิงที่เนี่ย ฉันก็จะได้ Mo ci sarà il botta e risposta, eh. ขอเตือนเธอไว้ก่อนนะ ถ้าคิดจะจับพ่อฉันอะเธออยู่ไม่เป็นสุขแน่ Dove lei è un po' sciocchina comunque. กลัวจังเลยค่ะ ยี่หนูต้องเข้า Bello però, eh. ไหนเรียกแม่สิไหนเรียกดังๆหน่อย Oh. ลืมบอกไป ฉันระดับสายด Vai, prendi la Graziella e si va a comandare. ำเจ็บมากไหมลูก เดี๋ยวแม่ทำแผลให้นะ Bello questo enemy to lovers, non ci dispiace, eh. ไอ้ไฟ ที่ไฟพูดจริงเหรอ ค่ะคุณลุง เห็นไหมล่ะ พ่อไล่มันออกไปเลย ไฟไม่อยากอยู่ร่วมกับยีนี่ แค่เนี้ยนะลุงไม่เชื่ออยู่ดียายหนูอย่าไปทำร้ายพี่เขา
โดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะ เราทำไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นค่ะ Ma poi nessuno lo vede che all'effettivo non c'è niente fra loro due. ก็คุณไฟจงใจขับรถปาดหน้าจักรยานเพาโชคดีค่ะ ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ยิงหนูตะเภา คุณลุงลองเช็คกล้องหน้ารถคุณไฟก่อนก็ได้นะคะ Beh, effettivamente. Bello! Mi dispiace, eh? ก็ตัดสินได้ลำเอียงตลอดแหละ ถ้าคิดจะเข้าข้างยายหนูผีนี่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาฟังเหตุ Ma digli qual è il motivo per cui ti sei incazzata. Beh, sarebbe finito. หนูรู้นะ Mentre il padre la deve toccare ogni 3x2. Comunque, mo spunta uno che lavora dentro. E il bananeto e la guarda e dice che stanno insieme e si fanno i cazzi loro. Diciamo che la figlia quindi di base non vuole che il padre si risposi per una questione di rispetto nei confronti della mamma che non c'è più, che è un sentimento assolutamente comprensibile. Il problema è che si vede palesemente che non c'ha nessun tipo di intenzione sentimentale con Caprao. ไม่หรอกครับ คุณวรรณาเขาเป็นคนใจกว้าง ขอตัวก่อนครับ Oh! Oddio! Non ci ha fatta mica dello Yarpin. Vi ricordo che ho fatto un'intervista con Sharma l'anno scorso, se non vado errata, che ve la lascio da qualche parte e ve la dovete recuperare assolutamente, perché lei, oltre ad amare tantissimo l'Italia, è una donna meravigliosa, è di un'eleganza pazzesca. Che bello rivederla, me da piangere. คนคงจะปวดหัวแย่ คุณคงจะไม่เชื่อข่าวลือของพวกคนงานใช่ไหม Beh, ไม่ค่ะ brava, brava! Non ne sbagli una! ทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะคะว่าคุณเป็นคนยังไง จะหาคนที่เข้าใจผมเท่าคุณ ไม่มีอีกแล้ว ขนาดไฟทำกับคุณแบบนี้ คุณก็ยัง ฉันมีความสุขที่จะได้อยู่ในที่ของฉันแบบนี้ค่ะ Ma che belli sti frigo che c'hanno in mezzo alle palle di base, carini, bassini, che però so, cioè, danno un tocco, belli, non mi dispiacciono affatto, vi devo dire la verità. คุณจะพากะเพรามา Ma quel succo, Che cos'è? Qualcosa con latte, sicuro? Vedo tanti cubetti di ghiaccio. Mamma ผมอยาก mia! ให้เด็กสองคนนี้สนิท Il กัน panico solo per darlo. ถ้าไฟยอมรับกะเพราเป็นน้องได้ vabbè, pure lei è giovane ancora, perché deve morire in pace? Su, che cazzo? Oh no, ma come fai ad andare in giro con questa bicicletta ciondolante? Ma veramente cioè, è proprio una cattiveria continua. Oddio, la cacacazzi. สวัสดีค่ะคุณพานี Vabbè, manca a fa così. Madonna raga, non c'è niente che mi dà più fastidio delle persone che ti guardano dall'alto in basso. คือหนูไม่ทราบ C'è proprio una cosa che mi fa parte in quarta, perché nessuno si dovrebbe mai prendere la briga di guardarti dall'alto in basso. Ma chi... Cazzo แค่มา sei? ทำธุระของฉัน ฉันไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเธอถึงกลับมาที่นี่อีก C'ha dei capelli invidiabili, signora, però è un po' una minchiona, se lo faccia vedere. ถึงคุณอาจจะเอ็นดูเธอ แต่ฉันไม่ หนูรู้สถานะของตัวเองดีค่ะ หนูจะพยายามอยู่ให้ห่างจากคุณไฟค่ะ เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก็ดีแล้ว ฉันจะได้ไม่ต้อง E lo sta sprecando rompendo le palle. สวัสดีค่ะ Porella. Fa una vita difficile Capravo all'inizio, eh. No, io non potrei mai dormire così, guarda. พ่อคะทำไมทุกคนที่ Perché la gente è stronza, te so, non te fa troppe pippe mentali. Te preoccupa. Carina la coperta. Oddio, moglie. Vabbè, una serratura molto sicura anche qua. Oddio mio. ทำไมตกใจเหรอที่เห็นหน้าฉัน คุณไฟใช่ฉันเอง หรือเธอคิดว่าเป็นใครอ่ะ แอบนัดพ่อฉัน Allora, ma tutta questa posso dire una cosa? Ma tutta questa non avete, cioè va bene che comunque per carità di Dio è una cosa non illegale, però che cazzo? ถ้าจะมาก็ไม่จะเป็น
ต้องขออนุญาตใครรีบนี่ออกไป มาเกี่ยว พ้นเลยนะจะทำอะไรเนี่ยก็มาดูไงว่าเธอมีแผนการชั่วร้ายหรือว่าแอบเตรียมห้องนอนไว้หลอกพ่อฉันหรือเปล่าเธอเจ้านี่ห้องฉันต่อไปนี้เธอต้องไปกินข้าวที่บ้านป้านีกับฉันทุกมื้อทุกวัน จะได้ไม่มีเวลาไปอ่อยพ่อฉันไงไม่ไปกินข้าวกับคุณเหรอแค่คิดก็จะอ้วกใส่หน้าแหละแต่นี่เป็นคำสั่งฟังนะข้อแรกคุณไม่ใช่เจ้านายของฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งและต่อให้คุณเป็นเจ้านายของฉันซึ่งมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้คุณก็สั่งฉันได้แค่เรื่องงานถ้านอกเวลางานฉันไม่ทำได้ Chiavi, dai, hai siete sul piatto d'argento. Comunque fate vedere serrature vere, però il cancelletto altezza pube, serratura tipo l'oratorio, cioè. แล้วนี่จะไปไหนจ๊ะเนี่ยพอดีนายหัวให้นายยอดมารับพาไปดูที่เหมืองอะนี่คุณเผาอย่าลืมบอกครีมกันแดดไปเยอะๆเลยนะจ๊ะ Pure qua, guarda, จะ buona. นรกเลยจ้ะขนาดนั้นเลยเหรอบัวขนาดนั้นเลยจ้ะเพราะว่าบัวเนี่ยเคยขอทำงานที่เหมืองเพราะว่าอยากจะเจอผู้ชายหล่อล่ำกำยำแต่พอบัวไปนะโอ้ยบัวว่าบัวกลับไปอยู่ที่เกาะเหมือนเดิมดีกว่า กินเลยจ้ะกิน Che so, ah, qui è il mangostano dovrebbe essere, vero? Madonna, raga, mi mangio io un frutto appena sveglia del mattina, cioè. Altro che quei elicottero mi devono portare via a me. Altre che mine. Altro che miniera, cioè noi mine. E faccio mie mine. เอาอีกไหมพอแล้วนี่คุณเท้าอย่าลืมโลกกินกันแดดเยอะๆนะร้อนนะเชื่อบัวโอเค Carina, boa, Madonna, Nam è veramente un gioiellino. พ่ออนุญาตให้เธอมาทำงานกับฉันแล้ว Guarda che queste cose poi ti si rigira contro, fai tanta figa, mo. Sì, ridi su sta ceppa poi. Oddio. No, l'ha obbligato a suonare a colpi di whisky. เอาใจ ไปจะยอมมาช่วยงานพ่อแบบเต็มตัว ไม่อีดออด พูดจริงอ่ะ ไปจะตั้งใจทำงาน Quel padre si compra facile, gli è แล้ว bastato ก็จะเข้าประชุมทุกครั้ง una mano Montenegro e subito si è convinta. E che cazzo? ข้อแม่ พ่อต้องให้ยายกะเพรามาเป็นผู้ช่วยไฟ E il padre comunque proprio non ci arriva come. Vabbè, ma ไปรู้ว่าพ่อกำลังคิดอะไรอยู่ non ci arriva niente a fare il padre, vabbè dai. เธอก็ทำตามคำสั่งของฉันได้แล้วนะ เพราะฉันเป็นเจ้านายของเธอโดยตรง นี่คุณมีแผนอะไรกันแน่เนี่ย Ecco, mo volevo sapere, mo, a parte ripeto tutta la storia che già vabbè mi ricordo un po', però dico comunque adesso lei lavora a stretto contatto con Fai, no? Mo che cazzo devono dirarti? นายน้อยครับนายน้อยจะพาคุณกะเพราไปดูเหมืองเองเหรอครับ Sei tu. มีปัญหาอะไร อ๋อเปล่าครับ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยผมพาไปเองก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปทำงานที่เหมืองอยู่แล้ว แล้ววันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะพาคุณกะเพราไปดูงานด้วยครับ Si fidano, ไปเองนายยอดจะได้ไปทำงานอย่างอื่น ไม่ต้องคอยห่วงยายกะเพรา อ๋อ ครับ Mi dispiace. Ma che? Pensavo fosse Wii Sport. Attenzione, eh? Non so perché mi aspetto che esca qualcuno che faccia ginnastica. ผู้ช่วยคุณทำไม แล้วยังจะอาสาพาฉันไปดูงานที่เหมืองอีก นี่คงไม่ได้คิดจะฆ่าฉันหมกเหมืองหรอกนะ ไอเดียดีนี่ ขอบคุณที่แนะนำนี่ฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้นะ ไม่ต้องมาโค้เป็นฉันเลยนะ ฉันก็แค่จะสอนงานในเหมืองให้ วิชาเหมือง101อ่ะ แต่ฉันไม่ได้อยากจะรู้เลย พูดเฉ ว่า พาะเวลาที่ฉันถาม ไม่ต้องมาตีสนิท แล้วนี่เธอจบคณะอะไรมา
ที่ฉันถามเธออยู่นะอ้าวนี่ถามฉันอยู่เหรอ อยู่ในรถกันแค่2 คนไม่ถามเธอไปถามผีที่ไหนก็นึกว่าคุยกับแม่ซื้ออยู่ตอบฉันจบบัญชีไม่อยากเชื่อ Ma è difficile, quando prendi un certo tipo di strada non gliela fai, ฉลาดตายอ่ะ In tutti i sensi, perché pure sta strada non mi sembra un po' difficile. ทำงานกับคุณไฟแปลว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณไฟรับปากเหรอคะ ไม่เชื่อหรอก E allora? ผมว่าไฟมีแผนที่จะไล่กะเพราอยู่แน่ๆแต่ผมเชื่อใจกะเพรานะ Mentre lei si sta preparando, non lo so, che cos'è quello? Biocchettasi? Cioè, ma lei è imbranato, mi scusi? ก็ปล่อยให้ตีกันไปนั่นแหละ ตีกันไป Questo è vero. หรือว่าสนิทกันเอง คุณคอยดูผมนะ ผมจะทำให้เด็กทั้ง2 คนเนี้ยรักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆให้ได้ Anche lei dello Yalpin sarà. ลบซะหน่อย Mi sa che è tipo una cosa di zenzero. Tipo che te dà il bus. ขอเพิ่มได้ไหม Ma quanta roba si beve lui, oh? Cioè, ma che è? Un tubo di scolo? เดี๋ยวช่วยเอา Io non potrei mai. È tutta invidia mia. ว่าคุณจะพาฉันมาสอนงานจริงด้วยก็ฉันบอกแล้วไง เดี๋ยวฉันขอตรวจเอกสารก่อน เธอจะไปเดินเล่นหรือว่าเดินสำรวจอะไรก็ตามสบายเลย Io non mi fiderei. เวรละ อะไร ตั๋วตักหินอยู่ที่ในยอด ทำไงดี มองฉันทำไมเนี่ย เธอช่วยไปเอาให้หน่อยได้ไหม ฉันต้องรีบเคลียร์งานทางนี้อะไปเอาที่ไหนท่าหิน Te pare, vedi, ci sta l'incularella. Io non ci andrei mai. Allora, vi devo dire la verità. Non mi è dispiaciuto affatto. Mi piace perché vi hanno fatto subito comprendere qual è stata la motivazione che ha portato a questa sorta di revenge fra le due che si trascina da tempo immemore e anche coadiuvata, come avete visto, dalle chiacchiere di Pani Culi e dal padre che proprio non capisce come gestire la situazione. Però bella, mi piace perché è dinamica, no? Come avevo detto, comunque molto dinamica, molto divertente. C'è questo bel battibecco fra loro due. A me onestamente non mi dispiace affatto, anzi vi devo dire la verità, un po' di brio, un po' di brivido, no? Così ecco, vedete come la storia di Four Elements in realtà è un crescendo costante, semplicemente con sfumature completamente diverse. Bello, mi piace, mi sono divertita, mi piace. Poi voi sapete che a me piace sempre un po' dire un sacco di minchiate, come avete visto, ne tiro fuori sempre qualcuna, è impossibile che ciò non avvenga. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato dell'inizio di questa storia, che cosa ne pensate appunto un po' di queste vibes calorose del fuoco. Comunque potevo cominciare in momento migliore come in queste giornate piene zeppe de gallo come in questi giorni, quindi veramente ho scelto la settimana giusta. Mi raccomando, fatemi sapere e non vedo l'ora di vedere che cosa succederà, perché ho visto che già c'è dello spice. Mi piace questo elemento che scotta in tutti i sensi, no, quanto so banale a volte.